Gikahadlok na sa mga residente sa Barangay Ongyo sa siyudad sa Butuan ang sunod-sunod nga insidente sa pagpatay sa ilang lugar. Gituuhan nga doon na nakusab kini kalambigitan sa ginadiling droga. Nagapatrol, Media. Aduna na usab dugong nituho sa dalan sa Purok 2, Barangay Ongyo, Butuan City, gikan sa duha ka lalaking higabsan sa kinabuhi, human nga gipusil patay kini sa wala na ilhing suspetsado, kaganina lamang alas 2:45 sa kadlawon. Mauna kini ang ikaduhang insidente sa pagpusil patay sa nasangpit nga lugar, sulod lamang ning bulana. Kahinumduman nga din higihapon na hitabo ang pagpamumba ni atong Disyembre tuig 2008, di iniresulta sa kamatayon sa usa ka inosenteng bata. Gumika ni ini nang hadlok na ang kadaghanan sa mga residente. Makuan gid mi, mahadlok gid mi. Kay dili lang karon ang nahitabo, daghan na gyud ang mga tawo nga nagipampatay. Una kami ang nagpuyo diri, mahadlok gid mi, labi lagi sa among kabataan nga niya sa gawas. Naila ang mga biktima nga sila Joseph Rivera Jr. o Romeo Riotenes, kinsa nakaagom sa samad pinusilan sa ulo. Gituuhan nga aduna kini kalambigitan sa ginadiling droga. Nagtrabaho sa usa ka hotel si Rivera. Gitanaw usab sa kapulisan ang anggulo nga gisugo lamang si Rivera sa ilang customer. Pabalik-balik daw yung dalawa, in which they are looking for something. So parang warningan daw siguro sila na wala tayong ganito ngayon, may init nang ulit kasi para ang nagtatrabaho kasi sila sa certain hotels. Giawhag usab ang mga residente labi na mga nakakita sa insidente nga makighiusa sa kapulisan alang sa kasulbaran sa maong krimen. Apan sumala sa Purok President nga si Carolina Magdaluyo, wala sila nakaila sa mga langyaw nga temporaryo lamang gapuyo sa ilang lugar. Nang hinaot ang mga residente nga unta mapakgang na ang pagkuyanap sa ginadiling droga sa ilang lugar ug walay madamay nga mga inosenteng kinabuhi. Medias Patrol sa Caraga.